سلام زخبركم تخاطات موزايك ባህሊ ከመይ ትቕንዩ ብዛዕባ ንባብ ብዙሕ ግዜ ሓያሎ ጽሑፋት ተጻሒፉ ንሎሚ እንታይ ተንብብ ዝብል ጽሑፍ ከነቕርበልኩም በዚ ሎሚ ብዛዕባ ንባብ ምስትምሃር ዘድሊ ይመስልን እቲ ጉዳይ ዝኸውን ሲ እንታይ ተንብብ እዩ እምበኣር ካብ ንባብ ዘይርከብ ጥቕሚ ስለ ዘየለ ንባብ ንምንታይ ይጠቅም ኢልካ ምስትምሃር ብዙሕ ፋይዳ ይብሉን ኣብ ዝተፋላለየ ዓውዲ ኮይንካ እንታይ ተንብብ ምፍላጥ ግዳ የግዲ ዘድሊ እዩ ምኽንያቱ እቲ ተንብቦ ነቲ ኩነተ ኣእምሮኻ ስለ ዝጸልዎ ንኣተሓሳስባኻን ኩነተ ናብራኻን ድማ ብልዑል ስለ ዝጸሉ ብምዃኑ ኩሉ ግዜ ክትሓስበሉ ዘለካ እዩ ንምንታይ ኢልካ ተንብብ ከም ዘለኻን እንታይ ዓይነት ጽሑፋት ተንብብ ከም ዘለኻን ምስትብሃል ወሳኒ እዩ እዚ ማለት እንታይ ዓይነት ጽሑፍ እንታይ ውጽኢት ንምርካብ ኢልካ ተንብብ ከም ዘለኻ ዓቲብካ ብምሓዝ ኩነተ ኣተሓሳስባኻ ከተመዓራር የድልየካ ንባብ ኣብ ጠለብ ዝተመርኮሰ ኣብ ዝኾነሉ ዓቢ ውጽኢት ክትረኽበሉ ኢኻ ድማ እቲ ተንብቦ ዘለኻ ዛዕባ ኩሉ ንስለ ንባብ ተባሂሉ ዝንበብ ውጽኢት ክበካ ተባሂሉ ዝካየድ እንተደኣ ኮይኑ እወታዊ እዩ እዚ ማለት እንታይ ንምርካብ ኢልካ ንባብ ጀሚርካ ከም ዘለኻ ኩሉ ግዜ ክትሓስበሉ ዘለካ እዩ ንባብካ ድማ ብኹነታትካ ክጽሉ ኣለዎ ከምቲ ንባብካ ንኹነተ ናብራኻ ትጸሉ እቲ ትነብሮ ድማ ብንባብ ክጽሉ ኣለዎ እዚ ማለት ውጽኢት ዝህብ ንባብ ካብ ፋንታዝያ ኣልዩ ናብ ቁኑዕ መስመር ኣምጺኡ ነቲ ክትኮኖ እትሓስብን ሕጂ እንትነብሮ ዘለኻ ኩነተ ናብራን ማእከል ዝገበረ ጽሑፋት ኣብ ተንብበሉ እዋን ንምንባርካ ትርጉም ዝህብ ብምዃኑ ኣስተውዕል ሓደ እዋን ዝተፈልየ ኹርናዕ ርኤት ንምፍጣር ምንባብ የድልየካ እዩ ዝበዝሐ ግዜ ግዳ ነቲ ዘለኻዮ ኩነታት ንምርዳእን ንምስትውዓልን ዝሕግዝ ጽሑፋት ኣብ ተንብበሉ ዓቢ ውጽኢት ክትረኽበሉ ይከኣል ከምኡ ብምዃኑ ድማ ኣብ ክንዲ ተረኽቤልካ እተንብብ ንኹነተ ናብራኻ መልሲ ሂቡ ናብ በሪኽ ከሰጋግረካ ዝኽእል ንባብ ከተንብብ ይግባእ እዚ ማለት ሰባት ነዛ ንነብረላ ዓለምን ኩነታትን ንምርዳእ ብዙሕ ኢና ንጽዕር ከምኡ ብምዃኑ ድማ ኣብ ውድዓዊ ኩነታት ዝተመርኮሰ ኩነተ ናብራ ንምኽታል ኣብ ውድዓዊ ኩነታትና ዝተመርኮሰ ጽሑፋት ክንውከስን ከነፍርን የድልየና ከምኡ ኣብ ዘይኮነሉ እቲ እነንብበሉ ዘለና ዛዕባን እቲ ናብራናን ዓቢ ፍልሊ ዝገብር ብምዃኑ ከቢድ ዋጋ ዝሓትት እዩ እዚ ምናልባት ንምግላጹ ቀሊል ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ኮይኑ ግዳ ንኹነተ መንብሮኻ ብዕቱብ ብምሓዝ ንዕኡ ኸሳልየካ ዝኽእል ጽሑፋት ከተንብብን ኣብኡ ዝተመርኮሰ ኣተሓሳስባ ብምጥራይ ድማ ናብ ቁኑዕ ማእዝን ከተምርሕ ኣለካ ንኹሉ ሰብ እዚ ከተንብብ ኣለካ መምርሒ ክትህብ ዝከኣል ኣይኮነን ከም ዓሸራ ናይ ኣዳውና እቲ ኣብ ዓለም ክንኮኖ ንደልውን ሓደ ይኮነን እቲ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ዝኽእል ናይ ንባብ ሸውሃት ኣብ መጨረሽታ ናብ ከርብሓካ ዝኽእል ኣብ ዘይትቕየረሉ ምንባብካ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ክበዝሕ ይኽእል ኩሉ ግዜ እዚ መጽሓፍ እንታይ ክሕግዘኒ እዩ ብምባል ክትሓስብ የድልየካ እዚ ከም ዝበለ ደረጃ ንባብ ኣብ ሓደ ወቕቲ ክትበጽሖ ብቐሊሉ ዝከኣል ኣይኮነን መባእታዊ ደረጃ ንባብ ኣብ ዘማዕበልካሉ ናብ ካልኣይ ደረጃ ኣንባቢ ኣብ ትሰጋገረሉ ንምንታይ ነዚ ጽሑፍ ኣንብብ ኣለኹ ኢልካ ምሕታት የድሊ ኣብ ህይወት ክህበካ ኣብ ዝኽእል ውጽኢት ክምዘን ኣለዎ ከምኡ ኣብ ትነብረሉ ኩሉ ግዜ ምኽንያት መንበቢኻ ምስትምሃርካን ከተስተውዕል ኢኻ እዚ ዛዕባ ኣብ ጉዕዞ ህይወተይ እንታይ ስለ ዘርባሓኒ እየ ዘንብቦ ዘለኹ ዝብል ሕቶ ይመጻካ እቲ ሎሚ ተንብቦ ዘለኻ ድማ ምስቲ ናይቲ ማል ዝተተሓሓዘን ኣብ ናይቲ ማል ተመክሮኻ ድማ ሓደ ደረጃ ዝውስኽን ኮይኑ ኣብ እትረኽበሉ ሩፍታ ዝህብ እዩ እተንብቦ ናብ ረብሓኻ ንምውዓል እምበኣር ኩሉ ግዜ ሕቶታት ምልዓልን ጽሑፋት ምምራፅን የድልየካ ነዚ ጽሑፍ ከተለልዮ ማዕርኽ እንድኡ ከቢድ ኣይኮነን እቲ መሰረታዊ ናይ ንባብ ባህሊ ተጠርዩ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ እዛ ሎሚ እተንብባ ጽሕፍቲ መመላእታ ናይቲ ማል ዘንበብካያ ኣብ ርእሲ ምዃና ነዚ ናይ ሎሚ ፍልጠትካ ድማ ናብ ዝበረኸ እትወስድ እያ
حقيو كلو خنبوبو زلني أقدم أفلط أخلون أيكل انديو زبل حتى خل عالي خليو كوين قدا النام لا خاب تخدلو كابت نايت مالي ناب زبرخ حيزو كاز خيد بمخانو كل جزية نايم من باب شوهات كات رايك فوتنبر ناب زبرخ درجة بعلو مريحو كوس دكايو بوزح يتسكف እታት ተድሊ ነታ ሓንቲ ግዜ ዘማዕበልካያ ባህል ንባብ ምኹስካስያ ከምኡ ብብኻኑ ድማ ነታ መንገዲ ኣብ ዝሓዝካሉ ተጠቃሚ ቤት ንባብ ክትከውን ስለ እትግደድ ኣብቲ ቤት ንባብ ድማ ነታ እተንብባ መጽሓፍ እትመሳሰል ካልእ መጽሓፍ ኣብ ጥቓ ተሰሪዓ ክትጸንሐካ ስለ ዝኾነት ነታ ሓንቲ ግዜ ዝመረጽካዮ መገዲ እናወሰካሉ ክስጉም ይዘድልየካ ስለዚ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ሕቶ ንምንታይ ተንብብ ብቐጻሊ ብምሕታት ቀጻሊ መልስ ድማ ንሃብካ ምንባብካ ክትቅጽል ይተመራጺ ናይ ንባብ ባህሊ ከም ንቡር ተወሲዱ ንምንታይ ተንብብ ከም ዘለኻ ብምንጻር ነቲ እኩብ ዘንበብካዮ መጽሓፍቲ ብቐጻሊ እናዕሙቕካዮ ምኻድ የድሊ ከምዚ ምግባር ድማ እዩ ዕቤት ክፈጥር ዝኽእል ብቐጻሊ ንዓበየ ዝኸይድ ደረጃ ንባብ እንተተኻኢሉ ኣብ ሓደ ምስ ተውህቦኻ ዝሳነ ንኽትዓብየሉ ድማ ብቐጻሊ እትሓስበሉ ዓውዲ ደረጃ ፍልጠትካ እናዛየድካ ኣብ ትግስግሰሉ عبيت بمفتار رفتا كتركب إخا زحقس بالسرات نفكرت متحف زانتاي زانتاها زانتاخي زانتا كلها بملكع لب ولدت تزنتو متحف حلم وقحتا جوبا إبلنا لو زانتا نايتم أب قدام زلنا زانتا نايتم أب سدت سعادنا زانتا نايتم أب هيوت استرفنا زانتا نايتم مويتم من نابولنا اللي خزبلنا زانتا نايتم حلمنا استسرقنا كل صبقون حمقن أبقى تصحيف الله مع سزت راي زانتا سدتن كرتتن زانتا عوتن تتقوارنتن زانتا فقرن حاليوتن زانتا ناي موتاتن هلواتن ناي كل تقرنيفو أكال زانتا نازوخنا مسانا زتقنزوه أبت زانتا نازنبرة كنقرنا يبلالو ناي تزوع على زانتا كلنا أم مصحف حلم وقحتا تصحيف الله انت سمي زانتانا جميرا خدقدفو انت سكت قبرو اللي مختمتا اتملتي أبكر سالو حلمي وقحتا حدث مصحف أب عدقا كأيح تباروت صوانا بركوت تاريخنا مؤكوت مخانو اتمسكر تحستقى مبقولاويت مصحف كأيح تباروت بعبد السلام محمد سعدا أنطلطالي الزناتوا نفقرن تلمتن بدهون سدتن تثبيتن كوننتن أعمقا اتقلص لبولد مصحف كأيح تباروت قدم حجي بزغرما مصحفتي زحل كيناتن فداين أبلب نبب تزحدره أفلمتات هاجرنا 10 الزنبره عبد السلام محمد سعدا انه زانتهم بتقولوا بوحلول اجلالصا تقبلوا يبل كأيح تباروت بقليلو ونينكم كتحقصوا نسلومي احتم تتوكسوا ويبز ادراشا اما العالم كترخبوا تخلوا كأيح تباروت بعبد السلام محمد سعدا Ah